Ayan. Hi! Esa chuchería se llama Nagaraya. Hola, bien. Digamos, se llama barreta. Ay, makita family wagi-wagi. So ayun mga amigo, pumunta na po tayo dito sa may Robinson at dito po tayo magpapag-grocery challenge sa kanila. At wala po kaming ka-stock. Totoo lang mga amigo. So ayun mga amigo, pupunta na po tayo sa may Robinson. Kasama natin si Chuchen. Pakabigat eh. Kiyan, lakad ka na, lakad ka. Lakad, ay maglakad. Ano ba? Ay maglakad. Lakad. Lakad. Lakad na raw siya. Este mercado es más grande que grande. Se llama Namiscudo. Robinson. 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 Nabis ko to. Andon. Talaga namang mamimiss mo ang Robinson mga amigo. Ang dami kasing sale dito mga kababayan ko. Promise. O yan, ang si Kian o. Pasok! Pasok mga suki! Ang gusto kong samahan ni Sophie, yung mga malaki na. Si Alima naman, si Kian. Yan. Vamos! Ang galing. Ang saya, ang dami natin taga-alaga kay Kian eh, no? Ang daming taga-alaga, ang daming umaaliw kay Kian eh. Dati, hirap na hirap kami eh. Ngayon eh, mas napadali buhay namin. lahat gusto kasama si Kian. Si Kian naman, tangkulit. So may grocery challenge tayo ha. Pupunin ng postcard. Tama ba? Ayan na, ayan yung mga sale. Ano tayo? So sasakay daw po muna sila. Aha. O ayan. Ken. Alina. At tu sabe? Tu sabe? Apat op. Kian. Ayan, ayan. Sige, tira. Ayan, kasi. Ayan, Sige. Amir, yan, Sophie. Yan. Sophie, Tapos Alima. Ang ginagawa ni Sophie. Nag-walk out si Alima. Ba't kaya nag-walk out? Walk out! Ba't kaya nag-walk out? Ayaw na yata. Umayaw. Kiss pa na lang. Sabi! Nalatawa ako kay Sophie. Iyan! Chuchan! Iyan! Iyan! Paborito ni Chamame Robinson. Sige, para may sapak siya. Nakakatawa. Kahit saan dalhin. Malamba.
Naghahanap ng malamba. Kasi pork tapa. Basta hindi maanghang. Asan? Ayan, 1 kilo nitong pork tapa. Tapos 1 kilo nitong pork binabad. Sarap. Tsaka lang gunisa na garlic yon. 1 kilo lang. Gusto nila yung ano nagustuhan nila itong recado longganisa. Misma keto kere? Dime, keto kere? Aha. Ha? ¿Qué? Salchicha de picante. ¿Salchicha? No, no salchicha. ¿Qué toque? Chorizo. ¿Cuál? Un bate. ¿Qué toque? Chorizo. Picante. ¿Chorizo picante? No es que vaya chorizo picante. ¡Ay! Este cerdo se llama longaniza. Longaniza. Y... El supermercado de Robinson. Y menos Ñeñang. leña. Okay, bumili ng ganitong araw. So, walang tao. Kanya lang. So, ayun na po si Kuya Jose, mga amigo. Keto klase habon na ito, kere? Esto. Esto, sir. Me trae suavizante, trae todo. Ajá, coge. Esto. Oh, vale. mamá. Ayan. Abon. Esto ya lo pone en líquido, su máquina va con líquido. Sí. Ay, está bien para bañar. Huele bien. Este jabón se llama Barretta. Para barrer todas las sarnas del cuerpo. Barretta. Sai, bareta. Para mi cabello. So, ayun na po nabili na sabon, mga amigo. Tapos, may syrup. Lagot kayo kay Tia Celsa. Ang sabi ni Tia Celsa, hindi pwedeng bumili kayo ng gusto niyo lahat. Importante lang, ha? Balde. O, balde. Oo. Ano ang balde mo? Ayan, yung sa may bahay ni Jose. Ayan. Kasi wala kang pa doon. Ayan ron, ayan. Aha. Para Lehia. Lehia pala. Otro más. Aha. Okay. Lejía, mamá. Aha. Yung panglaban nila. Ayan. Sabay, meron kayong sabon. Mas may oras na grande. Mas may oras na grande, oh. Keto kere? Patatas. O, patatas. Coge. Esto, palumito. Palumitas. O, coge. Coge más. Cada uno. No, tiene problema. Coge. No abre, esperar. Oh, ito. Tortillas. Sí, coge. Oh. Esto para Lima. Para Lima. Ayan. ¡Ay! Esa chuchería se llama Nagaraya. ¿Qué más? Estos chichipas. Ay, no, esto. Esto de aquí es mío. Ayan. Ay, más mejor dos. Porque cuando tú compras dos, Sube más. no baja precios 100. Ajá, sige. ¿Cuánto? Ha? Nakalisik yan, oh. Oo, nakalisik yan. Ako mas gusto ko naman yung mga ganito. Yung mga boy bawang. Okay. Sige, gulong. Ano no? ¿Cuál? ¿Qué pasa con un chorrito aquí dentro de ese mercado? ¿Qué pasa? Mga chamame. Sabi niya kasi ni Alima, sabi kasi ni Chamame, pagka kukunin na namin, bayaran na natin lahat. Kasi pag hindi raw binayaran, ibabalik daw ni Chamame lahat. O ibabalik ni Chamame lahat yan. At doon para ti. Kanya-kanyang kuha, sige. Kailangan natin, tapos mga ano. Gana-gana. Ice cream daw. Lagi kayo ketchup, mami. ¿Qué más? Dito tayo.
Aki. Ano? Leche? Leche daw. Dito tayo. So, leche. Gusto na nila ng milk. Leche. O, esto. No, no así, leche así. Esto leche, polvo. Polvo, así está bien. 45. Ito. Oh. Leche. Pone. Ya está, solo Aha. uno, ya está. Isa lang daw. Sama, esa para ti. Sama mo aquí. Esto es leche. Aquí, pone aquí todo. Sí, te está llenando. Ajá, pone aquí. No es de Ajá. cuidar a uno, es nuestro, no nos cae. Tu baguette también y por eso no comemos. Yung mga sa kabila yung ate. Yan. Kabila yung ano, yung isa. Ayan. Nagagatas sila, bumili ko ng gatas. Mucho agua, mamá. Oh, mamá. Ha? No. Mira, no más esto. No, solo esto. Ay, masaki. Polvo, oh, polvo. Aquí está el desodorante, lo que tiene acá, aquí está. Polvo. Ayan. Esta para Amir. Amir y Bibian. Esto, ¿qué? Ajá. Bibian, no, esto ha, para ti y Amir. Amir, esto para ti y Bibian, ha. Ayan. Gracias. Belo. Gracias. Ay, huele bien. Gracias. Esto también para tu mamá. Pone aquí para tu mamá. Mamá, ven, y acá toco. Ay, gusto nila ito. So, esto chocolate. ¿Tú quieres? Ay, pone ahí. Pero Ah. no hay. Uno, Ujú. dos, Depende tú, ¿cuál? tres. Ya. Ajá. Sí, pone ahí. Pone ahí. Pone la nevera para fría. Sí. Ajá. Sí. Repartir. Para kay Sophie lang daw. So ayan po mga amigo. Tapos na. Nakapamili na po ang lahat. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Esas galletas no me sirven. Aha. Agua me servía más que galletas que hay llenado. Inaantok na si Kian. Ya está. Ya está. ¿Qué más? Ya está. Ya está, no gastamos dinero, ya está suficiente. Ya está. Ya está na daw. Gusto kasi tagalin. Gusto kasi tagalin ni Chamami yung mga sitcheria. Gusto tagalin ni Chamami lahat ng mga sitcheria. Ah, hilado ice cream. O, vale, esperar. Oh, asa ice cream, dili. Ice cream daw, ice cream. ¿Dónde? Ice cream. Bayaran nyo na agad dyan kasi tatanggalin pa ni Chamami. Dali. Yo me voy a preguntarles aquí. Ya está. Aquí. Dito, oh. Alima, rápido. Misma, rápido. Tu mamá echar. Misma, tu mamá echar. Rápido. Misma, rápido. Tu mamá echar. Nakatingin na tingin si Mami eh. Tatanggalin niya lahat eh. Tatanggalin yung mga chichiri eh. Ano? Sisinilasin na nga kami. Chichinilasin yung mga anak eh. No? Kaya kanina pa sila hesitant pa kumuha nung sinabi nila. Bakit? Hesitant silang kumuha kanina. Ano na? Nagagalit si Chamami. Bakit? Gusto na nga sinilasin yung mga Ayaw tatanggalin yung mga chichirya. Oo, ayaw niya ng sitcheria. Ayaw yung chichirya sa bata. Ayaw, talaga sa bata. Ayaw, nakatingin siya. Pinagagalitan yung bata. At nagagalitan yung bata. Kinokontrol eh, no?
Qué mucho cosas. Gracias, tía, hoy por comprar muchas cosas. Mi vida va a cambiar porque tú compras muchas cosas para mí. Gracias. Ayan, isa, dalawa. Peligro, Contiamo a mí. Antes basería, ahora mercado grande. Grande. Como grande. Grande de Robinson. Como? Como grande. So yung mga amigo, magbabayad lang po kami. At kami ay aalis na po mga amigo. Salamat sa Robinson. Dahil sa ano? Dahil sa Robinson may patimba. May patimba. Timba ni Belgium. Grande supermercado, así sin descuento. Yo voy allá en la caga. Takot kami, sinugod din siya mami mga amigo ang ano. Sinugod din siya mami ang kahera. Nako, may diskwento. No ay, nada. Walang regalo, no ay. No hay regalo. Amigo. No. Friend, hay regalo aquí. My friend, hay regalo. Hay regalo, ¿no? So ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. At ayan, nakumpleto na po natin ang saya grocery mga amigo. Grocery challenge para po sa Matinga family. At ayan. Ay, Matinga family, wagi. Salamat po mga amigo. At ingat po ang lahat. God bless. Adios. Hasta mañana. Ciao. Wagyu, familia Matinga.